बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, KPPSC के हवाले से एक और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेके व्यूअर्स खैबर पख्तूनख्वा एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 2025 से अनाउंस कर दिया। और इस एडवर्टाइजमेंट की ख़ास बात यह है कि इसमें SSTs की पोस्ट शामिल की गई है। व्यूअर्स, SST के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम देख लें तो 20 अगस्त 2025 शाम 5 बजे से पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लिया, लेकिन 20 से पहले आप लोग अप्लाई कर दें। व्यूअर्स, एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये और नेशनल बैंक, HBL, ABL, बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब और इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा के थ्रू आप लोग फीस सबमिट करवा सकते हो। 6 पोस्ट ऑफ सीनियर लाइब्रेरियन, इसके लिए PhD रिक्वायर्ड है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या इससे रिलेटेड कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो, और अगर आप लोगों के पास MS या MPhil सब्जेक्ट हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो फिर भी आप लोग एलिजिबल। अगर मास्टर के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग ओपन मेरिट भी BPS 18 के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तमाम पोस्टें मेरिट पे है। इसी तरह ये एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फीमेल सीनियर लाइब्रेरियन सेम क्राइटेरिया है और मेरिट पे 2 पोस्ट हैं। 65 पोस्ट है मेल लाइब्रेरियन। व्यूअर्स, इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर 4 इयर्स बैचलर डिग्री हो तो फिर भी आप लोग एलिजिबल है। 21 से 35 साल एज लिमिट है। BPS 17 है। मेरिट पे 13 और जोन 1 के लिए 8 वैकेंसीज है। जोन 2 के लिए 12 और जोन 3 के लिए 8, जोन 4 के लिए भी 8 है। जोन 5 और जोन 6 के लिए 6 वैकेंसी है। जोन के हवाले से भी मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें जोन अपडेट की गई। पहले जोन 5 थे और अभी जोन को 6 कर दी है। व्यूअर्स, 3 पोस्ट माइनॉरिटी कोटा के लिए और 1 पोस्ट डिसेबल कोटा के लिए। 14 पोस्ट ऑफ फीमेल लाइब्रेरियन। व्यूअर्स, सेम क्राइटेरिया, मेरिट पे 3 और जोन 1 से लेकर जोन 5 तक 2 और जोन नंबर 6 के लिए 1 सीट है। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो SSTs के पोस्ट शामिल की गई थी 575 पोस्ट ऑफ मेल। व्यूअर्स, मेल की सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल 575 वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री में आप लोगों के पास अगर इम्यूनिटी ग्रुप और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हो तो फिर आप लोग एलिजिबल हो। भर्ती होने के बाद 9 मंथ का ट्रेनिंग होगा रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन इससे, और ये BPS 16 के बराबर है। इसी तरह मेरिट की अगर हम बात कर ले 107 वैकेंसीज है। जोन 1 के लिए 72, जोन 2 के लिए 106 और जोन 3 के लिए 71, जोन 4 के लिए भी 71 है। जोन 5 के लिए 54 और जोन 6 के लिए भी 54 है। 29 पोस्ट मिनॉरिटी कोटा के लिए और 11 पोस्ट डिसेबल कोटा के लिए है। व्यूअर्स, 184 पोस्ट ऑफ मेल सेकेंडरी स्कूल टीचर बायोकेमिस्ट्री। व्यूअर्स, सिलेबस की भी मैं डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ। बैचलर डिग्री अगर आप लोगों के पास होते इसमें अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री और बॉटनी, जोलॉजी, तो फिर आप लोग इसमें एलिजिबल हो। 9 मंथ का ट्रेनिंग होगा। सिलेक्शन होने के बाद मेरिट पे 35 और जोन 1 के लिए 23, जोन 2 और जोन 3 और जोन 4, जोन 5 और जोन 6 बिल तरतीब 33 और 23, 17 और 17 वैकेंसीज है। मिनॉरिटी कोटा इसके लिए 9 और डिसेबल कोटा के लिए 4 वैकेंसीज है। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो मैथ्स फिजिक्स व्यूअर्स, SST मैथ्स फिजिक्स आप लोगों के पास बैचलर डिग्री हो तो फिर आप लोग इसमें एलिजिबल हो। और ये 2 सब्जेक्ट मस्ट है, फिजिक्स मैथ्स, या मैथ्स अगर ना भी हो स्टेटिस्टिक्स हो तो फिर भी आप लोग एलिजिबल हो इन पोस्टों के लिए। मेरिट पे 35 और जोन 1 के लिए 23, जोन नंबर 2 के लिए 33, जोन 3 के लिए 23 और 4 के लिए भी 23 है। 5 और 6 के लिए 18 वैकेंसीज है। 9 पोस्ट मिनॉरिटी कोटा के लिए और डिसेबल कोटा के लिए 4 वैकेंसीज है। 51 पोस्ट ऑफ SST IT। व्यूअर्स, इसके लिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, BCS या BSCSO और या 4 इयर्स डिग्री हो फिर भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। कंप्यूटर साइंस और equivalent qualification from recognized university. Bachelor degree in education B.Ed और equivalent qualification from recognized, इसके लिए B.Ed कंपलसरी है। व्यूअर्स, कैंडिडेट अगर ऐसी कैंडिडेट जिसके पास B.Ed की डिग्री ना हो तो फिर भी वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों ने
3 سال کے اندر بی ایڈ کمپلیٹ کرنی ہے. میرٹ پہ 10 ویکینسیز ہے. زون 1 کے لیے 7, زون 2 کے لیے 8, زون نمبر 3 کے لیے 6, زون 4 کے لیے بھی 6, اور اسی طرح 5 زون 5 اور 6 کے لیے 3 پوسٹ منارٹی اور 1 پوسٹ ڈسیبل کوٹا کے لیے. ویورز ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ اگر بی ایڈ ڈگری اس کے لیے کمپلسری ہے، لیکن اگر ود ان اپلائی اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو پھر 3 سال کے اندر آپ لوگوں نے لازمی حاصل کرنی ہے. پھر بھی آپ لوگ ایلیجیبل ہو، لیکن اس کے لیے کمپلسری اس لحاظ سے ہے کہ آپ لوگ ایس ایس ٹی آئی ٹی کی پوسٹ پہ تب پروموٹ ہوں گے، تب آپ لوگوں کے تمام بینیفٹس ملیں گے جب بی ایڈ کمپلیٹ کرو گے، یا آپ لوگوں کے پاس بی ایڈ پہلے سے ہونا چاہیے. 289 پوسٹ آف فیمیل سیکنڈری اسکول ٹیچر جنرل ہے. ویورز سیم کرائیٹیریا ایس ایس ٹی جنرل کے لیے انگلش آپ لوگوں کا سبجیکٹ ہونا چاہیے، جس طرح پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں. میرٹ پہ 54, زون 1 کے لیے 36, زون نمبر 2 کے لیے 53, زون نمبر 3 کے لیے بھی 36 اور 4 کے لیے بھی 36, 5 اور 6 کے لیے 27 ہے. میرٹ پہ 14 اور سوری میرٹ یہ ہے منارٹی، میرٹ ہوں گی منارٹیز میں، اور اسی طرح 6 پوسٹ میرٹ پہ ہوں گے ڈسیبل کوٹا پہ. 79 پوسٹ آف فیمیل اسکول ٹیچر بایو کیمسٹری، 15 پوسٹ میرٹ پہ ہے. زون 1 کے لیے 10, زون 2 کے لیے 14, زون نمبر 3 کے لیے بھی 10 ہے اور 4 کے لیے بھی 10 ہے. 7 اور زون نمبر 6 اور زون نمبر 5 کے لیے بھی 7 ویکنسیز اس میں شامل ہے. 4 پوسٹ میرٹ پہ ہے منارٹی کوٹا پہ، اور 2 پوسٹ ہے ڈسیبل کوٹا میرٹ. ویورز ایلیمنٹری اسکول ٹیچر 179 میتھس فزکس کی ہے. 34 میرٹ پہ ہے. 22 زون 1, زون 2 کے لیے 32, زون 3 کے لیے 22 اور 4 کے لیے بھی 22 ہے. اسی طرح 17 5 اور 6 زون کے لیے ہے. میرٹ پہ منارٹیز کوٹا ویورز یہ میرٹ میں صرف منارٹیز کے درمیان ہوں گا، اور 9 پوسٹ ہے اور 4 پوسٹ ڈسیبل کوٹا پہ. 38 پوسٹ آپ فیمیل ایس ایس ٹی آئی ٹی، 7 پوسٹ میرٹ پہ ہے اور 5 پوسٹ اسی طرح زون 1 اور 7 پوسٹ زون 2, زون 3 کے لیے 5 اور زون نمبر 4 کے لیے بھی 5 ہے. زون 5 اور 6 کے لیے 3 سیٹ ہے. 2 منارٹیز اور 1 ڈسیبل کوٹا پہ. فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لیے 10 پوسٹ ہے لوکل اینڈ آڈٹ فنڈ کے لیے. اس کے لیے بیچلر ڈگری ہونی چاہیے میتھمیٹکس، اکنامکس یا اسٹیٹسٹکس میں، اور یا ایٹ لیسٹ سیکنڈ کلاس بی کام بیچلر ڈگری اینڈ بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن ریکگنائز یونیورسٹی سے ہونا چاہیے. یا آپ لوگوں کے پاس بیچلر ڈگری ہو آئی سی ایم اے 1 ایئر پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ ہو تو پھر بھی آپ لوگوں کی اس کے لیے ایلیجیبل ہو. سی اے فاؤنڈیشن یا اے سی سی اے نالج لیول کوالیفائڈ ہو تو پھر بھی آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہو. زون 1 سے لے کر زون نمبر 5 تک 1 اور زون نمبر 6 تک 2 کے لیے 2 سیٹیں. ویورز 3 پوسٹ فیمیل کوٹا پہ ہے، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے 2 پوسٹ ہے. لیفٹ اوور پوسٹ ہے ڈینٹل سرجن منارٹی کوٹا کے لیے 2 سیٹ ہے. اس میں 30 پوسٹ ہے 4 نرس کی. ویورز یہ بھی میرٹ پہ ہے. بی ایس نرسنگ 4 ایئرز ہونا چاہیے، یا 3 سال جنرل نرسنگ ڈپلوما آپ لوگوں کے پاس ہو تو پھر بھی آپ لوگ اس کے لیے ایلیجیبل ہو، لیکن یہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے. ہائر ایجوکیشن آرکائیو 1 پوسٹ ہے پریزرویشن اسسٹنٹ میرٹ پہ ہے. ویورز یہ 1 سیٹ ہے. ہوم اینڈ ٹرائبل افیئر کے لیے 11 پوسٹ ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل. پریزن ڈپارٹمنٹ کے لیے بیچلر ڈگری اس کے لیے ہونا چاہیے. یہ فزیکل اسٹینڈرڈ ہے 13 یا 33 انچز ہونا چاہیے وداؤٹ ایکسپینشن، اور ایکسپینشن کے ساتھ یہ فزیکل اسٹینڈرڈ ہے. ویژن 6/6 ہونا چاہیے. 2 پوسٹ میرٹ پہ ہے. زون 1 اور 2 کے لیے 2 زون 3 اور 6 تک 3 4 5 6 کے لیے 1 سیٹ بالترتیب ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ کے لیے ایڈورٹائزمنٹ میں شامل کی گئی یہ کچھ پوسٹ ہے. 1 پوسٹ ہے میرٹ پہ اور 1 پوسٹ ہے اسسٹنٹ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر، یہ بھی زون 1 کے لیے ہے. ویورز پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے اسٹور کیپر کے 10 پوسٹ ہے. یہ بی پی ایس 14 کے برابر ہے. زون 2 کے لیے 1، زون 1 کے لیے، اور زون 2 زون 3 زون 4 زون 5 اور زون نمبر 6 2، اور باقی تمام زون کے لیے 1 سیٹ بالترتیب ہے. بیچلر ڈگری اس کے لیے ہونا چاہیے. ویورز باقی اگر ہم دیکھ لیں زکوٰۃ سوشل
اسپیشل ایجوکیشن وومن امپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے 4 پوسٹ آف سائیکالوجسٹ ہے، میرٹ پہ 1 اور زون 1 2 اور 3 کے لیے 1 سیٹ بالترتیب ہے۔ ویورز آن لائن اپلائی کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے چالان فارم جو ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے وہ جنریٹ کرنے، پھر آن لائن اپلائی آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اور پوسٹ اسپیشلی ایس ایس ٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو جتنی بھی اس سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ کی پالیسی کے اناؤنس ہوئے، لیکچرشپ، ایس ایس ٹی آئی ٹی، ایس ایس ٹی بایو کیمسٹری، میتھ فزکس، تو 45 ایم سی کیوز ان تمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں فی الحال 45 ایم سی کیوز کنفرم ہے، ابھی تک کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی گئی ہے۔ 45 ایم سی کیوز ہوں گے ایس ایس ٹی آئی ٹی سے ریلیٹڈ 45 ایم سی کیوز ہوں گی، اور ایس ایس ٹی جنرل میں انگلش کے 45 ایم سی کیوز ہوں گے۔ میتھس اور فزکس، ایس ایس ٹی میتھ فزکس میں 45 ایم سی کیوز 22 اور 23 ایم سی کیوز آئیں گے، اور اسی طرح بایو اور کیمسٹری سے بھی 22 اور 23 کیوز آئیں گے، ٹوٹل 45 ایم سی کیوز اور ٹائم 60 منٹس ہوں گے۔ پھر اوپر جس طرح میرٹ بنے گا، ایک سیٹ میں 3 کینڈیڈیٹس کو کال کریں گے۔ ویورز کی پالیسی کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ